Pagi guys, pagi ini kita sarapan roti seperti biasa. Ini roti sosis yang sudah biasa kita makan. Terus kita makan yang model baru. Ini roti tapi isinya kacang merah guys, pakai keju di atasnya. Harganya sama-sama $1. Jadi sarapan kita itu $2. Oke, ini kita minum biasa. Kopi hitam guys, tanpa gula, mantap. Oke guys, kita coba makan dulu ya. Ano yung plastic? Mag-box-box pa ka. Hindi ko na Lapis kacang merah. Ako presyo ko nila din mo. Nggak tau manis tapi enak. Kung ako ano, ako ko charge. Di ko mo balik Asin. kasi nga ko ano, ni Alila. Ang pag-take na mo, di na ako may balik yan. Hindi ako. Diba? Ngopi sama kue pagi-pagi mantap. Nilagpidil ko ang nalaw sa kuwa din. Pumasok si Heidi din. Siya pag 5 centavos din. Kumuha na kanina ni Heidi Mendoza din. Yung pa sabihin ng di ko lagi, mas 5 centavos, sinilo na sila ni Heidi Mendoza. Wala siya nakalusok. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Selamat beraktivitas.